हे गाइस, वेलकम बैक टू शर्मा आर्ट्स। और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम कुछ ऐसा वैसा नहीं करने वाले हैं, बहुत खतरनाक वाला करने वाले हैं, क्योंकि इस बार वाली पेंटिंग में आपको मज़ा आएगा। वैसे ही हम पेंटिंग बनाने वाले हैं, तो इस बार आप हमारे दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज हम मनाने वाले हैं प्रभु श्री कान्हा जी की मनाने वाले हैं। जब कान्हा जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था बीच रण के मैदान में, जबकि हम वाटर पेंटिंग बनाने वाले हैं। आपको कैसी लगती है वो हमें कमेंट कर देना, और अगले वीडियो के लिए आपको क्या चाहिए वो भी हमें बता देना। इसलिए हम वेट कर रहे हैं आपका और आपके जवाब का, और इसलिए हम भी वेट करेंगे, आप भी वेट करेंगे, और देखते हैं ये वाली पेंटिंग आपको कैसी लगती है। चलिए शुरू करते हैं। The time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? The time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away?
the time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Stop the time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it? Do you make it go away? Do you make it go away? Stop the time, 'cause I wanna freeze this moment, make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly. फाइनली पेंटिंग हो गई खत्म। और आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट बता दिए, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगी है यार पेंटिंग बनाने में। टाइम तो इतना लगता है यार, मैं बता नहीं सकता आपको। मगर आप सोच रहे हो कि यार 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम नहीं है। वीडियो में जितना स्पीड दिख रहा है ना उतना तो है ही नहीं साला, वीडियो में आधा कटा हुआ है। और मैंने खुद बनाया है ना, मुझे पता है ना यार कितना मेहनत लगती है। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 12 से 13 घंटा लगे थे। आपके हिसाब से आपको कितने घंटे मुझे लगे होंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देखिए। और थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, चा चा सी यू, बाय बाय, टाटा सी यू। अगले वीडियो मिलते हैं और अगले वीडियो में आपको क्या चाहिए वो भी बता देना, ठीक है।